Mabula na po ako kang saripa. Si Tia Chuni po muna mabulang niyan. Bibilang po ang Ilan mo na ano mo number? Ay bilang unta na digdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60. Kompleto na po. Ay. Sige na, kumalaw. Anong po ang manggagana sa ripa ko? First, 10th ball, 20th ball, 40th ball, 59th ball, and 60th ball. Ayan na. Hindi ko po dara, kundi layo ka na. Hindi ko na nabitbit. So, manggagana po, ihatod ko na lang po. So, first ball, yun po ang blue wave. So, inot pong maluwas na. First ball. 39. Si Ate Ruth. 39. First ball. 39. Second, 12. 12. Si Tito, taga-sugod. 16. 16. Tristan, taga-sugod lang. 43. 43. Si Tia Pareng. 23. 23. Si Ate Guy. 7. 7. Si De La Cruz, Marijoy. 42. 42. Si Kapitan, Pangsugod. 45. 45. Vilma. 35. Si Ate Lynn Berel. Iyan pong maluwas. Iyo sa pang panduwang manggaganang 10th ball. So inot po, blue wave po itong powder. Ini naman, so pang 10th ball. Ano number? 30. 30. Anong diodo? Number 30. Gilbert po. Ini supang 10. Ay, digdi na. Number 10. Okay. Ano ang gaganahin? Ano po, Dio. Check. Hali sa PC. 22. 22. Rosalie, taga-sugod. 19. Ray Muya. 44.
4. Si Evelyn. Evelyn Burita. 5-4. Si Ate Rosalie, taga Sugod. 2. Si Brad. Okay. Si Brad. 15. Si Reymuya, taga Sugod man. 55. 55. Si Cha Paring. 34. Si Cha Belen na Burita. Diba na sana? Pang 20th ball. 29. Ate Guy. So, pang 20th ball, yun na po yung maluwas. Iyo po ang 5 kilong bagas. 11. Si Joy, na taga-sugod po ini. Sir, ayun na. Pang 20th ball. 20. Ini, 10th. Ini, yung first. Ang sunod naman po, yung ang pang 40th ball. 24. 24. Tres. 3. Kay Ate Nema B. 48. At Cha Bilin, Naborita. Naubos na si Cha Bilin. 57. 5, 57. 57. Si Ate, ay, si De La Cruz, Mary Joy. 40. 40. Si Ate Ali, si Ate Ana Linaberin. 17. 70. Si Inday. Inday, taga-sugod po iyan. Sa Purok 3. 51. 51. Si Ate Lane na Berin. Duwa ng Berin. Ay, tulo na pala. 53. Si Joy na taga-sugod. 60. Si Cha Bilma na Alves. Ate. 8. 8. Si Juji na Maral. Yes. Pang 40th ball ang sunod na manggagana. 10 pa. 46. 46. Si Mading Daisy. 9. 9. Si Ate Rosalie. 37. 37. Marolina. Taga Purok 6. Cincuenta. Si Jane. 32. 32. Si Brad. 4. Si Ate Nema B. 49. Si Ate Madin. 31. Si Tristan. Gis. Si Marolina. Saro na lang po pang 40th ball. Ito ang 5 kilong bigas giraray. 59. Si Ate Madin. Ano nga ini? Pang 40th ball. 59. Catorce. Si Ate Ruth. Ay, sana. Cinco. Si Joy. Joy. Joy, taga-sugod po 20. 20. At si Kuya Ray Muya. 28. 28. Si Tristan. 13. Si Tison. 36.
30. Si Ate Madin. 56. Puro may size. 50. Si at Mading Daisy. Hala ka dyan, may size pa. 20 size. Si Ate Nemabu. Baka may size pa. Mali na. 47. 47. Si Ate Ruth. Hala, 27. 27. Si Ate Guy. Baka may city pa naman ini. So last na duwa ang magagana. Sunod. Uno. Si Moralina. 38. 38. Siya pa rin. 21. Si Tison, taga-Sugod. Laban ang 5'8". 5'2". 5. Si Brad. Ano pa? 6. Si Cha Vilma. Ubus na kay Cha Vilma. Pero kanakaagi, nanggana siya, solar light. Ayan. 25. Si Gigi Morales. Kapitan ang Kansugod. 33. Si Ligert. Tulo na lang. Si Sayda ang maswerte. Ha? Puro na lang. Tulo. 1, 2, 3. Wait lang. 1, 2. Ayaw pala, 2 pa wala ni. So, sarap pang matakada. 18. Sabi na may sayang. laban ang 5'8". 5, Buda, 58, Buda, ano? Anong natatada? Ano eh? 41. Ah, 41 and 5'8". oo.